अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर जो है ना हमने सिफ़र रहमान साहिब ने हमें कीमती वक्त में मुझे वक्त दे दिया और उसको इधर मरीना पे लेके आया ताकि हम लोग इकट्ठा डिनर कर दें। अस्सलाम वालेकुम सिफ़र रहमान भाई, मोस्ट वेलकम सर जी। आपने हमको कीमती वक्त में थोड़ा वक्त निकाल दिया। आज फिर दूसरा मरतबा हमारे साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक दूसरा भाई है और सुनम दे शबीर अफरीदी, तो उसने आज डिनर दिया था तो हम सब लोग इधर आए हुए हैं। सिफ़र रहमान साहब, हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यही है कि ज़्यादातर लोग यही डिमांड करते हैं कि कोविड-19 में ज़्यादातर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गया, जैसे एयरलाइंस वगैरह था, और जो है ना उन्होंने जो है ना अपने एम्प्लॉयरों को जो है ना घर पे बिठा दिया बिना जो है ना कोई पैसा देकर। तो आप जो है ना ये कोविड-19 में आपने कैसे जो है ना आपका जो है ना बिज़नेस अभी तक कंटिन्यू है और आप अपने लोगों को जो है ना बोनस भी देते हैं और प्रॉफिट भी देते हैं, तो क्या आप ज़्यादातर लोगों का यही डिमांड है कि आप उनसे यही पूछो कि आप कैसे ये पैसा आप कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से कमाई है इनकी, तो आपकी मेहरबानी होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी की समझ है, डिजिटल करेंसी की समझ है, उनके लिए बहुत आसान है कि हम प्रॉफिट कैसे जनरेट करके देते हैं। हमारे पास जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें 60% हमारा जो प्रॉफिट जनरेशन है वो हमारा क्रिप्टो से है। जी सर। पाकिस्तान में चूँकि क्रिप्टो रेगुलाइज नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान में क्रिप्टो का कारोबार नहीं करते, लेकिन दूसरे ममालिक जिसमें मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, USA है, UK है, पूरी दुनिया में क्रिप्टो लीगल है, तो वहाँ पे हम क्रिप्टो का काम करते हैं। जी सर। बहरीन में भी हमारी क्रिप्टो के हवाले से कंपनी रजिस्टर्ड है और दुबई में भी 2020 से ये लीगल हो जाना था, लेकिन कोविड की वजह से ये डिले हो गया। जी। अब दुनिया में आपको पता है कि सारी दुनिया कहती थी कि ये क्रिप्टो करेंसी एक दजाली करेंसी है। जी। लेकिन जब कोरोना आया और सारी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया और बिलियनियर ज़ीरो हो गए, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट, जो फिजिकल बिजनेसेस थे वो सब तबाह हो गए। जी सर। अब जिन लोगों को ऑनलाइन बिजनेस की समझ नहीं थी वो लोग भी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। ग्रोसरी स्टोर है वो भी ऑनलाइन पे जा रहा है। जी। अच्छा, फार्मेसी है वो भी ऑनलाइन पे जा रही है, बेकरी भी ऑनलाइन जा रही है। दुनिया के हर ममालिक फिजिकल बिजनेस से हटकर ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साल से ये काम ऑनलाइन कर रहे हैं। जी। यानी जो चीज़ हम लोगों को समझा के थक गए थे, ये कोरोना ने उनको एक आनन फानन में समझा दी, बल्कि यूरोप के अंदर लोगों ने अपने करेंसी नोटों को जला दिया। जी सर। और वो सड़कों पर फेंक दिया कि करेंसी नोटों से भी वबा फैलती है, बीमारी फैलती है। जी सर। तो हम 2017 से डिजिटल का काम कर रहे हैं और डिजिटल करेंसी के ज़रिए जो हम प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं ये बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट है। अच्छा। और दुनिया में आपको पता है कि सारे बिजनेसेस तबाह हुए हैं, लेकिन क्रिप्टो की वैल्यू डिक्लाइन कम नहीं हुई। अच्छा। इस वजह से जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है उसमें 60% जनरेशन हमारी क्रिप्टो से होती है, क्रिप्टो से 40% अदर बिजनेसेस से होती है। अब ज़ाहिर है अदर बिजनेसेस उनमें इतनी इनकम नहीं थी। जी सर। और वो हमने एक हफ्ते के लिए प्रॉफिट देना बंद भी किया था और फिर उन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ BYU ही है और हम क्रिप्टो में काम करते हैं, और हमने अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस करके डिसीजन लिया कि इन गरीब लोगों की मदद कीजिए। और बल्कि हमने उस मौके पे एक स्पेशल प्रोमो भी लगाया। अच्छा। लोगों को हमने ना सिर्फ प्रॉफिट दिया, ना सिर्फ बोनस दिया, बल्कि हमने एक स्पेशल प्रोमो चलाया था और उस महीने में हमने कम से कम $20,000 का फर्स्ट लेवल पे और टोटल जो टीम की सेल के ऊपर बोनसेस थे $1 लाख तक हमने दिए। जी शुक्रिया। तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा। सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करना है कि आने वाला वक्त क्रिप्टो का है। जी सर। इंडिया में जब क्रिप्टो पे बैन लगा था ना, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने 48 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर बैन लगा दिया था। अब क्रिप्टो इंडिया में 8 महीने से लीगल है, 9 महीने से, जनवरी से लीगल है। उन्होंने 80 जजमेंट दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि मुल्क के लिए, कौम के लिए और आवाम के लिए कितना मुफीद है। जी सर। लेकिन हमारी हुकूमत अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही। हमने हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है जिसमें हमने गवर्नमेंट को ऑफर किया कि हम आपको 1000 ATM मशीनें लगा के देंगे। जी। इससे फ्रॉड होने से भी बचत होगी कि अगर आप किसी से $150-200 की BTC लेते हैं, जी सर, तो वो आपको देता है, लेकिन अगर आप उससे $10,000 या $20,000 की BTC लेते हैं तो वो बंदा भाग जाता है। हाँ। हम ATM मशीनें लगा के देंगे जहाँ हमें गवर्नमेंट का है, पूरे पाकिस्तान में जितनी टैक्स लगेगा तो आप लोग टैक्स लगेगा वो हम टैक्स भी जनरेट करके देंगे। इनको नए डिपार्टमेंट की, नए महकमे बनाने की भी जरूरत नहीं है। जी। सिर्फ ये सिस्टम यूज़ करें और इंशाअल्लाह हम हर तरीके से गवर्नमेंट सतह पे भी, कोर्ट में भी
اور ہر طریقے سے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریگولائز ہو جائے, اور انشاءاللہ اگر پاکستان کے اندر کرپٹو ریگولائز ہوتی ہے جی اس کا سہرا بھی B4U کے نام پہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر جی, میرا دوسرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے. میرے فالوور وہ یہ کہہ رہے کہ اگر پاکستان میں ہم اس کا فزیکل بزنس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے کو کمپنیوں میں جاتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نام کے اوپر ہے, تو ایسا کیسا آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی مہربانی وہ ہوگی. کہتے ہیں کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو نا, کراچی سے لے کے پشاور تک گدھا ہی رہے گا. گدھا PhD حاصل نہیں کر وہ تو ہے سکتا. جی. میرا NIC نمبر جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, میرا NIC 10-12 تو ہو نہیں سکتے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کسی بھی کمپنی میں میرا 1% کا بھی کوئی پارٹنر نہیں ہے. اچھا الحمد 21 کمپنی SCCP میں رجسٹرڈ ہے اور 9 کمپنیاں میرے نام پہ رجسٹرڈ ہیں. جو SCCP میں رجسٹرڈ ہے وہ بھی 100% میری کمپنی ہے. اچھا اس میں میں نے کچھ پارٹنرز رکھے ہیں جو کہ ڈاکومنٹیشن پرپز کے لیے ہیں. جیسے پرفیکٹ مضاربہ ہے, وہ بینکنگ کمپنی ہے, اس کے لیے 4 بندے ہمیں ہائر کرنے پڑتے ہیں. گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کا بینکنگ سے ایکسپیرینس ہو, لیکن ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ ایک ڈمی پارٹنر ہیں, یہ پیپر پارٹنر ہے. تو جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری میری ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی کمپنی میں جا کے, آپ لوگ کسی کی کمپنی میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مالک ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جی سر 2017 سے ہم کام کر رہے ہیں. اگر کسی کا ہم نے 1 روپیہ دینا ہوتا ہے نا, وہ ہم جس جگہ پہ ایونٹ کرتے ہیں ہم 1 ہفتہ پہلے لوگوں کو بتاتے ہیں. اچھا تو لوگ پرائم منسٹر کو اور جتنے بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں ان کی ماں بہنیں یہ کر دیتے ہیں فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر. اگر ہم نے کسی کا 1 روپیہ کھایا ہوتا ہے نا تو ہمیں کوئی بھی نہ موو کرنے دیتا ہے. پشاور کا ریسنٹلی جو ہم نے ایونٹ کیا ہے اس میں ہم نے وہ خفیہ پروگرام رکھا تھا اور ٹاپ لیڈرز کو بلایا تھا جن کی اپنی جو اب خود کولینان ہے, جو ان کی ٹیم کولینان لیول سے اباؤ کی ہے. 100 لوگوں کو ہم نے بلایا تھا اور وہاں پہ 200 لوگ ہو گئے. تو وہ میرے NIC کے ذریعے اور FBR کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں, SCCP میں چیک کر سکتے ہیں. جی سر اگر اس کے اوپر نام ABCD لکھا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں یہ میری کمپنی ہے تو میں مجرم ہوں نا. اچھا اگر وہ کمپنی رجسٹرڈ ہی سیف الرحمان خان کے نام پہ ہے جی سر, اور وہی NIC ہے, وہی میرا پاسپورٹ ہے جو میں پوری دنیا میں لے کے پھرتا ہوں. جی سر جس اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے کام کرنا ہے نا اس نے کام کرنا ہے. جس نے کام نہیں کرنا آپ اس کو قرآن کے اوپر حلف بھی دے دو, مسجد میں بیٹھ کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دو, اس نے نہیں کرنا. جی بالکل. اور ایمان کے بھی درجے ہیں, 4 درجے ہوتے ہیں. جی سر. علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. جی سر. یہ چیزیں ہیں کہ آہستہ آہستہ جب آپ خالی لوگوں کی بات نہ سنیں, بات وہ کریں جو دلائل سے ہو, جو لاجیکل ہو. جی سر. میرا NIC ہے, آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میرے نام پہ ہے نا. اگر کمپنی کسی اور کی ہے, آپ سب لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں, پیسے آپ میرے نام پہ بھیجتے ہیں نا. یہ کمپنی میں جمع کراتے ہیں تو اسی کمپنی میں جمع کراتے ہیں جو میری ہوگی. کسی کی کمپنی میں آپ جمع کرا کے تو دیکھیں. اور اگر آپ کسی کی کمپنی میں جمع کرائیں گے تو آپ کو پروفٹ کون کما کے دے گا؟ بالکل بالکل. یہ وہ ہیلے بہانے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا نا, وہ اس طرح کے بہانے تراشتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نا وہ پیسہ ہم سے نہیں کما سکتا. کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان, یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا یقین ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی, جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی بھی نہیں کما سکتا. جن لوگوں کو اللہ کا حکم مل جاتا ہے, جن کو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہوتی ہے, وہ کماتے ہیں اور وہ کما رہے ہیں. اور 2017 سے کما رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کماتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. ہیلے بہانے کرنے وہ سوچتے رہیں گے وہ سوچنے دو, کیونکہ ڈیسیجن وہی ہوتا ہے. ڈیسیجن وہی ہوتا ہے جو فوری طور پہ کیا جائے. جب سوچ لمبی ہو جائے, سوچ گہری ہو جائے, فیصلہ کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ سفر رحمان بھائی. تھینک یو. B4U, a name of trust.